Giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 nga padayon ang ilang pagpangita o pamaagi aron masolusyonan ang kakulang sa mga nagabiyahing pampublikong transportasyon sa Davao City ilabi na panahon sa ting-ulan. Sumala pa ni Nonito Llanos III, ang Regional Director sa LTFRB 11 nga base sa inisyal nga datos sa ahensya, mukabat na sa 30% ka mga PUV ug BOJ ang wala na mag-renew sa prangkisa ug wala na mo biyahe sa syudad. Tungod nini hugot ang pakig-alayon sa ahensya sa lokal nga kagamhanan sa Davao alang sa pagbutang og dugang transportasyon gawa sa peak hours augmentation bus system. Aminado si Llanos nga nakaapekto na sa mga commuter sa syudad ang kakulang sa mga nagabiyahe nga jeep. Ilabi na panahon sa peak hours ug dunay mahitabong pagdaot sa panahon nga moresulta sa baha. Samtang masaligon sab si Llanos nga mosalir ang mga units ilalom sa Davao Public Transport Modernization Program bisan sa mga pagbaha sa kadalanan sa syudad. Hinon giklaro sa ahensya nga ana-ana sa national level ang desisyon alang sa katumanan sa DPTMP luyos sa kaandam gikan sa Davao LGU.